62 और 63 पर अमल दरामद की आईनी दरखास्त की समाअत हुई। मुनीर अहमद चूँकि उम्रे पर गए हुए, शबीर अहमद एडवोकेट की दरखास्त दायर की, उसमें फरीक बनाने की दरखास्त अदालत ने आज इजाज़त दे दी है। 62 और 63 जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक है कि जो फौजदारी प्रोसीडिंग है या फौजदारी पर्चे हैं, वो सारे का सारा डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं ऐसी कि अगर इश्तिहारी है तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें, अगर किसी पे गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें, अगर प्रपोजर और सेकेंडर को रोका गया है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें कि वो पहुँचा नहीं है। जजमेंटें बड़ी वाज़ेह तौर पर आगे हुई है। निगरान हुकूमत की तरफ से इस पे एतराज़ उठाया गया, अदालत ने फरीक बनाने की दरखास्त दे दी है और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आए कि उन्होंने 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए अब तक क्या किया है, क्या कोई वेबसाइट पर डाटा अवेलेबल है, क्या हर चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो डाटा जो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, जो अदौरी शहरियत, सजा याफ्ता या टैक्स डिफॉल्टर वगैरह, उसके अलावा बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा स्टेज के ऊपर मैंने कहा जी हम तो 2013 से लगे हुए हैं ना, हम तो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अगर पूरी करता तो 1000 के करीब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं वो होते ही ना। और ये किसी तरह से भी इलेक्शन इल्तवा करने की कोई कोशिश नहीं है हमारी। इलेक्शन वक्त में हो 100% हो, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन पता तो होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की है। हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर। शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर है। कोई पता चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप आने वाले दिनों में मैंने आपको देखे लोग अब कह रहे हैं, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इमरान खान साहब 15 जनवरी से पहले बाहर आ जाएंगे और अब इलेक्शन वाले दिन आपने निकलना है। और याद रखिएगा आपका वोट कितना रेगिंग में जा सकेगा ना होने के बराबर है। आपको निकलना है, ये आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी है कि कागजात नामजदगी इस तादाद में जमा हो। उसे अगली भी कहानी में सारी टोटल बताऊंगा जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आज बात रखी है। और मैंने आपको खुशखबरी ये भी दे दी थी, ये भी दे रहा हूँ कि 95% से ज़ायद जो है ना, 95% से ज़ायद जो कागजात मुस्तरद हुए वो बहाल हो जाएंगे। रेहाना डार साहिबा भी आज पेश हुई, वो मुझे उस्मान डार की वाला साहिबा बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा मेरे प्रोग्राम ख़ास तौर पर देखती है, मुझे ख़ास तौर पर सुनती है, मेरी साथ ही आज भी कोर्टों में वहाँ साथ रहे हैं हम इकट्ठे। आज साथ साथ नई वादर पंजोता छोटे भाइयों की तरह से इंतज़ार पंजोता मौजूद थे। कल भी एक मुलाकात थी, आज भी उनके कागजात नामजदगी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है। एक मोटरसाइकिल बेची थी, वो मोटरसाइकिल बेचने के बाद बेच चुके थे, वो ट्रांसफ़र अभी उन्हीं के नाम में पड़ी हुई थी, दैट्स ऑल। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतने बड़ी को बात तो थी नहीं, और लेकिन कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वहाँ मुलाकात रही उनके साथ, दोस्तों ने को ट्वीट भी किया, तो तस्वीरें भी बैकग्राउंड पर उसके साथ चल रही हैं। छोटे भाइयों की तरह से इंशाल्लाह उसके कागजात भी मंजूर हो गए और इलेक्शन वो लड़ेगा। अगर जो बातें हैं ना, नवाज शरीफ की तायाद नाहली के केस की समाअत मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और 62-63 पर अमल दरामदगी लाहौर हाई कोर्ट में क्या हेयरिंग रही है ज़बरदस्त। वो ये जमशेद दस्ती के घर जो छापा मारा और उनकी अहलिया को बरहना किया, वो आपने वो सारा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये बड़ी रियासती दहशत गर्दी है। उन्होंने टूटे हुए दिल से ये सारी बातें की हैं, इससे दूरियां पैदा होंगी। आप कुर्बत में नहीं आ रहे, हमें कुर्बत में आना है। हाँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन कोई बाइकआउट नहीं करना, ना इम्कान है, ना दूर दूर तक है। सेनेट में पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा दी जाए, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में रजू करने का ऐलान कर दिया है। फैज़ाबाद धरने की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है, और नोटिस जारी हो गया फवाद चौधरी की, वो जो इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के हवाले से है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, सरम जावेद के जिस्मानी ट्रायल की इस्तदा पर वो वाली सारी बात है। रावलपिंडी बेंच ने उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायीद को गिरफ्तारी के मामले बड़ा सीरियस एक्शन लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत अहम बात की है कि 3 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया, और डिवीज़न बेंच के सामने नज़रसानी की अपील भी जो है
بلے کے حوالے سے وہ مقرر کر دی ہے. اور اپنا نواز شریف کے 130 کے حلقے جو ہے نا جی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف بھی اپیل دائر کر دی گئی ہے. الیکشن میں تفصیلات ساری جاری کر دی ہے، وہ میں آ چکا ہوں. اپنا نفشیت دستی والا معاملہ صبح سے بہت چل چکا ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ریاستی دہشت گردی ہے. انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت کیا ہوا، چھاپا مارا گیا، خفیہ ایجنسی اور CDD کے اہلکاروں نے چھاپا مارا، ان کی اہلیہ کو برہنہ کیا گیا. اور صبح ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے کہا جی 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں. انہوں نے اپنی پوری جو ہے نا ساری حالات اور واقعات سامنے رکھے. یہاں آگے چلنے سے قبل میں بتاتا چلوں، میں نے آج لاہور کا میڈیا ٹاک بھی کیا ہے. شروع میں آپ نے وہ میڈیا ٹاک میری سن لی ہے، جہاں گفتگو شروع کیا جب میں نے پہلی ہیئرنگ ہوئی میاں اسلم اقبال والی، اور بعد میں نے 62 اور 63 والی ہوئی. وہ پروگرام کے آخر میں 2 میری میڈیا ٹاک ہے، وہ دونوں چل رہی ہوں گی. اور میں نے عدالت کے سامنے جو آج کیس رکھا کہ 95% وہ غیر ضروری کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جو اپنا اشتہاری ہے، اس کا کیا تعلق اس بات سے؟ ایک آدمی ڈیفالٹر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور پرپوزل اور سیکنڈر پیش نہیں ہوئے، اس کو پکڑ کے رکھا ہے، اس کو پیش نہیں ہونے دیا زبردستی، تو وہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ ساری میں نے کہا جی میں 2013 سے کوشش کر رہا ہوں اس کا ایک ڈیٹا بیس بن جائے، ہر چیز اویلیبل ہو، بار بار دیکھنا پڑے. اور دیکھنا یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہدایات جاری کی. کیا یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جو اشتہاری ہے وہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دینا؟ تو یہ تقریباً بڑی زبردست ہیئرنگ کی شروع میں آپ نے سارا وہ دیکھ لیا ہے. اگلے ہفتے کے لیے عدالت نے 62-63 پہ نوٹس وہ جاری کر دیے. اور جو میں بات کہہ رہا تھا کہ گوہر اپنے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر نے کہا PTI بالکل بائیکاٹ نہیں کی گئی، اور کوئی ارادہ نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جائے گا. اور ٹکٹوں کے متعلق منگل اور بدھ میں پہلے بھی بتا چکا مشاورت کرے گا، اور سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. RO کے فیصلے پر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے. اپنا بلے کا نشان چھینا تو جمہوریت اور نقصان ہوگا، اور PTI کے ساتھ ظلم ہوگا. 550 سے زائد امیدواروں کاغذات نامزدگی کی درخواستیں مسترد کی ہوئی، 380، اور یہ وہ ساری تقریباً جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری سامنے رکھ دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے. اور دیکھیں وہ کیا ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں فلمزی گراؤنڈ کے اوپر، غیر ضروری، یعنی یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہتھ کرنی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ جانا بڑا ضروری ہے. سپریم کورٹ جائیں گے تبھی آئیں گے. اور باقی اور میں نے تو آج ہائی کورٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہائی کورٹ ایک آرڈر پاس کر دے کہ اپیلوں کا بوجھ کم ہو جائے گا. یعنی اپیلوں یعنی یہ کئی ایسے معاملے وہ انڈیویجول جو کیس دیکھے گی، یہ تو فوری طور پر یہ سارا معاملہ دیکھ سکتی ہے اور کام ہوتا ہے. فیض آباد دھرنے میں شہباز شریف کو بطور اپنا بلا لیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے 3 جنوری کو بیان جو ہے فیض آباد دھرنے میں کہیں گے. اور سپریم کورٹ کا عمل درآمد کرے 3 جو رکنی انکوائری کمیشن ہونا اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو کہ چل رہا ہے. اور آپ دیکھتے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن جیل ٹرائل کے خلاف نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. جیل ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جیسے سمن رفع صاحبہ نے کی، اور وہاں عدالت کو بتایا کہ یہ پوزیشن ہے ساری. اور خاتون وکیل کو ہراساں کرنے پر عدالت نے جیل انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا. یہ ٹرائل کرنا اوپن ٹرائل کرے نا. الیکشن کمیشن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ سے بڑھ گیا، اور وہ بھی جیل کے اندر چل رہا ہے. راولپنڈی بینچ جو ہے انہوں نے تجویز کنندہ کی گرفتاری کا معاملہ جسٹس صداقت علی خان نے کہا یہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بندہ کا بندے برابر نہ ہوئے تو لوکل پولیس پر FIR درج کریں گے. اب یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہیں. آخر میں پشاور ہائی کورٹ بلے کے انتخابی نشان کا جو معاملہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن ایک فریق بن چکا ہے. فریق نظر ثانی کی درخواست دائر کی ڈویژن بینچ سال میں مقرر ہوگی. جسٹس اجاز جو ہے نا جی کل سماعت وہ کریں گے. اور انٹرا کورٹ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے سنگل جج نے معطل کیا تھا، اور کہا تھا انٹرا پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے ویب سائٹ پر جاری کرے. ٹکٹیں تقریباً دیکھیں نا نامینیشن پیپر داخل ہو چکے ہیں، اسکروٹنی ہو چکی ہوئی ہے، اب نشان ایلوکیٹ ہونا ہے. اور وہ نشان بالکل صحیح تھا سنگل جج کا فیصلہ، لیکن الیکشن کمیشن ایک فریق کی حیثیت سے اس معاملے کو اٹھا کر لے کر گیا. نظر ثانی کی درخواست میں نظر ثانی خارج ہونا چاہیے اور دونوں جرمانہ بھی ہونا چاہیے. پروگرام کے آخری حصے میں جو میں نے میڈیا سے 62-63 پہ بات کی ہے وہ دیکھ لیجیے. جی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت
इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ करवाना है और तमाम एग्जेक्टिव वफाक में और सूबे में उस पर अमल दरामद करना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को कहा और इलेक्शन कमीशन के जरिए ये टास्क लगाई, मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आइन टूट रहा है और इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा नहीं रहा। जहाँ तौहीन इलेक्शन कमीशन हो रही है वह तौहीन अदालत भी हो रही है। 90% जो कागजात हैं वो बेबुनियाद ग्राउंड्स पर खारिज किए हैं। इश्तिहारी कोई प्रोविजन नहीं है इश्तिहारी के हवाले से। प्रपोजल और सेक्रेटरी को वहां पहुंचने देना था, उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। अदालत के सामने यही चीजें रखी हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम था, पुलिस का काम नहीं है ये वाला। क्यों रोक रही है उनको? और 90% से ज्यादा जो अपीलें हैं लाहौर हाईकोर्ट एक ऑर्डर के साथ फैसला कर सकती है। आइन के आर्टिकल 187(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद कराना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट को शायद हाईकोर्ट की तरफ बोझ डाल दिया गया है इलेक्शन अपीलों का। जरूरत ही कोई नहीं है। 62 और 63 के 6 प्रिंसिपल हैं। एक दोहरी शहरियत, बड़ी वाज़ेह तौर पर सजा याफ्ता, अगर आप टैक्स डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर है या स्टेट डिफॉल्टर है, ये वो चंद चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप नाअहल कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन रिटर्नर ऑफिसर का कोई बुनियाद नहीं है। किसी एक अफसर ने लिख दिया कि जनाब आज से ताज़ा तरीन बिल दे रहा है, उस बुनियाद के ऊपर जनाब ये इश्तिहारी है। और सबसे मजेदार जो बात है, बड़ी कमाल की बात, प्रोपोजल स्कैंडल को नहीं पहुंचा जा सकता। अदालत से आज गुजारिश यही की है कि अदालत का रिमार्क से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 187(2) हाई कोर्ट को इख्तियार देता है। अब जिम्मेदारी इन हाई कोर्ट के ऊपर है। आर्टिकल 17 और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत यानी मियां असलम इकबाल में क्या हुआ कि प्रपोजल और सेक्रेटरी को अदालत ने हुक्म भी जारी किया, मगर उसके बावजूद भी कंप्लेंट अगर फाइल करनी है, कोई इस्तगासा करना है, तो ये हाई कोर्ट का इख्तियार है कि हाई कोर्ट इस सारे मामले को टेकअप करे और मुनासिब ऑर्डर जारी करे। साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, जहां इलेक्शन